do an ka babu kɔnɔna la a ka d'an ye I ka ɲɛfɔli k'an ye a ko kɔni wusura kabiri juma tɛmɛlen kana bila bi la waleya min kɛra a ma dogo an fɛ yan nɔ Mali kɔnɔna la a ka di anw ye I ka se ka ɲɛfɔli kɛ sabula kabiri waleya in kɛra côté bɛɛ lajɛlen bɛ ka essayer ka bɔ ka se ka ɲɛfɔli kɛ I ta fan a ka di anw ye I k'a daminɛ kabiri a daminɛ pour que jamanaden fanba ka faamuyali kɛ ka sɔrɔ ka anw ka ɲɛfɔli yɛrɛ fanba bɛ kɛ mɔgɔ minnu ni kuma caman olu tɛ tubabukanw mɛn kumaw bɛ tɛmɛ o kun kan fɛn min ko don salon san 2020 M5 mɔgɔw bɛ désobéissance civile la wagati min désobéissance civile ɲagalenba juillet kalo tile 10 a 11 a n'a 12 o wagati mɔgɔ faga minnu kɛra mɔgɔ faga minnu kɛrɛnkɛrɛnnenya la Badlabugu imam Mamu Diko ka misiri yɔrɔ la Badlabugu imam Mamu Diko yɛrɛ ka so yɔrɔ la Badlabugu Manasa Diko ka yɔrɔ la a yera ka fɔ ko mɔgɔ faga min kɛra yen nɔ ni o y'a sɔrɔ gouvernement ye communiqué min bɔ a wagati o ko maa 12 M5 mɔgɔw ko mɔgɔ 27 sɔsɔli b'o yɔrɔ la anw tɛ don o sɔsɔli kɔnɔ officiellement a fɔra ko maa 12 o maa 12 min ni olu kunkan kuma bɛ sen na ka bɔ o wagati a yirala k'a fɔ ko ɲinini daminɛna a ko kunkan commune 3nan tribunal de grande instance la ka bɔ o wagati ko enquête dayɛlɛnna o enquête min bɛ sen na dɔgɔkun tɛmɛnen kibaruyaw y'a di k'a fɔ ko siga foyi t'a la ko baara minnu bɛ sen na ko maa caman bɛ yen nɔ maa caman minnu ni u kan ka lamɛn ko in kun kan I n'a fɔ o kunnafoni fɔra cogo min o kunnafoni kɛra o cogo la ten tɔ maa caman lamɛnra k'a daminɛ M5 maa ɲɛma 5 fo ka se 6 ɲɔgɔnna ma siga foyi t'a la olu lamɛnra n bɛ mɔgɔ dɔw don a la n tɛ minnu tɔgɔ fɔ minnu lamɛnra ni affaire la mɔgɔ wɛrɛw lamɛnna minnu tun bɛ ɲɛmɔgɔya la a wagati ORTM mɔgɔ dɔw lamɛnra ko in na imam Mamu Diko lamɛnra ko in na mɔgɔ wɛrɛw lamɛnra lamɛnliw senfɛ k'a daminɛ ntɛnɛn don tarata araba alamusa mɔgɔw lamɛnra nin bɛɛ la commune 3nan tribunal kɔnɔ a ma kɛ kiri ye a ma kɛ wɔyɔ ye jumadon wele bilala maa min ni o tun ye ni o ye Forsati maa ɲɛma ye Forsati ye mun ye Forsati ye force antiterroriste min ni sigida 3 de bɛ a la guwakulu 3 de bɛ a la a guwakulu fɔlɔ o ye gendarme minnu n'olu taara k'olu kɛ nin kulu ye maa ye o ɲɛmɔgɔ b'a damana a guwakulu 2nan o ye garde minnu n'olu taara ka don nin kulu kɔnɔ olu ɲɛmɔgɔ b'a damana a guwakulu 3nan o ye polisi minnu n'olu bɛ nin ko in kɔnɔ o ɲɛmaa b'a damana ninnu ɲɛmaa 3 ɲɛmaa kelen tɛ u la o ɲɛmaa 3 olu ka ɲɛmaa ba tɛ mɔgɔ si ye ni ministre min n'o bɛ kɔnɔna lakana ko kunna ministre de la sécurité et de la protection civile wa a bɛ Forsati décret de création sɛbɛnfura min ni o y'a bange ni sɛbɛnfura ye ko nin Forsati ko nin bɛ se ka baara kɛ Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ ko a bɛ mun kɛlɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an y'o fɔ yan nɔ o wagati k'a bɛ mun kɛlɛ maa minnu n'u bɛ jatigɛli wale kɛ mɔgɔ caman b'a ɲagami force antiterroriste ni force de lutte contre djihadisme tɛ kelen ye terrorisme ye mɔgɔ minnu n'u bɛ jatigɛ wale kɛ jatigɛ walekɛla ni diinɛ kogɛlɛntigi tɛ kelen ye jatigɛ walekɛla ye mɔgɔ min n'a bɛ ko kɛ min bɛ maaw babali ka u bɔ u dabolo kan ani n'a tɛ sariya kɔnɔ nin finitigilaka ninnu kɛrɛnkɛrɛnna k'u bila o kɔnɔ a ka bangeni sɛbɛnfura kɔnɔ ko nin finitigilakaw tɛ se ka bɔ cogoya si la fo minisiri kelen pe ka yamaruya premier ministre tɛ se k'a labɔ jamanakuntigi tɛ se k'a labɔ secrétaire général tɛ se k'a labɔ fo minisiri kelen pe problème ye jumɛn ye wagati min nin bɔra ka taa opération kɛ Badlabugu o y'a sɔrɔ gouvernement cilen don Ibrahim Boubacar Keïta gouvernement cilen don kabi juillet kalo tile 6 nga gouvernement cilen o yɔrɔnin bɛɛ jamanakuntigi Ibrahim Boubacar Keïta ye danaya kurakuraya ka ɲɛsin premier ministre Boubou Cissé ma entre temps yan'ale k'a ka gouvernement kura sigi nin waleya in kɛra o kɔnɔ o kɔrɔ ye ka fɔ ministre min n'o yamaruyalen don ka Forsati labɔ o ministre tun tɛ yen ɲininkali kɛra min ye depuis o wagati jɔn ye Forsati labɔ
welen selen forsati polisi gwakulu ɲɛmɔgɔ ma n'o ye commissaire Umar Samake ye an ye kibaruya minnu sɔrɔ kiri tigilamɔgɔw ye ɲininkali kelen de kɛ a la i n'a fɔ e ye finitigilaka de finitigilakaw bɛ baara kɛ ni ordre de jɔn ye ordre d'i ma a ordre sɛbɛnfura bɛ min an ye kibaruya minnu sɔrɔ o ye ka fɔ o yɔrɔ la forsati ɲɛma polisi ale ko ale kɔni tun bɛ ordre de exécuter k'ale tun bɛ ci de la ko jɔn ye ci i ci ani ci sɛbɛnfura bɛ min ok kiri tigilamɔgɔw bolo ni kiri baara bɛ sen na an b'o fɔ ya ka segin k'a fɔ ni kiri baara bɛ sen na fɛn saba b'a kɛ mandat de dépôt bɛ da mɔgɔ kan ni i bɛ se ka kɛ sababu ye ka balan dɔn kiri ɲɛtaga la ni i bɔlen kɔ olu ka nin ɲɔgɔnye in na n'i bɛ se ka tunu i tɛ ye bilen walima ni o y'a sɔrɔ kiri u ka ɲininkaliw kɔfɛ bisigi i bisigiyalen don ka se hakɛ ma i man ka bila ka taa so bisigi ka bɔ i fan fɛ i bɛ se ka boli walima i bɛ se ka balan dɔn kiri la kiri tigilamɔgɔ min ye forsati ɲɛmɔgɔ wele o kiri tigilamɔgɔ bolo forsati ɲɛmɔgɔ bɛ yɔrɔ min na sisan nin fɛn saba dɔ bɛ yen nɔ min b'ale yamaruya k'a to a yɛrɛ ɲɛkɔrɔ a ma fɔ ko forsati ɲɛmɔgɔ de ye mɔgɔ faga dɛ ko mɛ nin bɛ cogo min an ka e lasɔgɔlen to fɔlɔ yanni an ka maa tɔw lamɛn ka sɔrɔ an ye mɔgɔ wɛrɛw lamɛn an ye M5 mɔgɔw lamɛn an ye mɔgɔ camanba lamɛn yanni e ka to anw bolo kɔrɔ fɔlɔ a bɛ fɔ o ma ko mandat de dépôt o baara de kɛra juma tɛmɛnen o de sen fɛ ni an bɛ min kuma la ni Amadu y'a fɔ k'a fɔ cogo ɲa jamanadenw bɛɛ b'a faamu cogo min polisiw syndicat u ye wele bila ka taa a kuma cayara surveillant tan min kan ka dɔn ko la anw ka niveau la o ye di ok Amadu kaba waati bɛrɛ tɛ an bolo nka ne ka ɲininkali ye min ye ba fɔra forsati ye jɛkuluba damadɔw ye garde b'a la gendarmerie b'a la polisi b'a la an y'a ye polisi ka bolofara de ɲɛmɔgɔ welela dɔrɔn ka mandat da o kan est-ce que o de ma kɛ fili ye k'a sarɔ la k'a fɔ n'a fɔra ko forsati ou bien dalu de b'u bolo k'a fɔ polisi ka forsati dɔrɔn de tun bɛ kɛnɛma sinon ni forsati ye gakulu saba i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na est-ce que il t'était pas mieux ka se ka forsati polisi ta garde ta gendarme ta k'u bɛɛ wele k'u lamɛn hali n'u ma se ka wele ɲɔgɔn fɛ k'u wele u bɛɛ lamɛnnen kɔ ka conclusion dɔ tirer u bɛɛ lamɛnnen kɔ n'a dɔnna k'a fɔ bisigi bɛ min fan fɛ ko kibaruya di mais n'i ye polisi ta dama dɔrɔn k'o kelen minɛ dɔrɔn polisiw yɛrɛ ka wuli k'a bɛ se ka kɛ anw dama tɛ forsati la mun na a bɛ anw dama minɛ est-ce que o tɛ problème dɔ ye problème filanan ye mun fana ye ko in wagati y'a sɔrɔ bubu dɔrɔn de bɛ gouvernement kɔnɔ en tant que premier ministre ministre de la sécurité tun bɛ so i da y'o fɔ secrétaire général bɛ yen est-ce que ko in kɔnɔna la maa bɛ se k'a fɔ forsati ka se k'i yɛrɛ sɔrɔ kɛnɛma a bɛ se ka kɛ cogo di e yɛrɛ ka jate la a bɛ se ka kɛ cogo di ɲininkali fɔlɔ c'est que juge d'instruction min ye weleli kɛ o de b'a défini n bɛ jɔn ni jɔn lamɛn ordre de succession n bɛ jɔn ni jɔn lamɛn o ye ale yɛrɛ de ka jateminɛ ye ani ale n'a diinɛ n'a ŋaniya nka min kan ka fara o kan o ye est-ce que juge d'instruction hakili tun b'a la ka fɔ ko ni Umar Samake taara ko a bɛ a bila sous mandat de dépôt ayi ka sababu kɛ ɲininkaliw de kɛra Umar Samake la k'a ɲininka jɔn ye ordre d'e ma ni Umar Samake tun y'o fɔ tɔw taara cogo min ni u ɲiyɔrɔ tiɲɛ ye min ye n'i nana kiri tigilamɔgɔ ɲɛkɔrɔ i ɲiyɔrɔ tiɲɛ ye min ye n'i y'o ɲiyɔrɔ tiɲɛ fɔ i bɛ taa so di mais ni min ɲiyɔrɔ tiɲɛ fɔ o de bɛ na ni gɛlɛya ye o gɛlɛya ye min ye jɔn ye e ci i cira ni sɛbɛnfura min ye k'a sababu kɛ jamana baara la o tɛ i b'a fɔ k'a fɔ an ka du kɔnɔ baara i boli ka taa sukaro san butigi na ka na jamana baara tɛ o jamana baara bɛ kɛ ni sɛbɛnfuraw de ye zango fɛn min ye finitigilakaw bɔli ye sɛbɛnfura dɔ de bɛ kɛ ka signature k'a sɛbɛnfura kan ka i yamaruya i ka bɔ n'i ye ɲɛmɔgɔ ye ni hali n'a kun sɔrɔla a ka téléphone kɔnɔ k'a fɔ ko sɛbɛnfura filɛ nin ye karisa de ko ko n ka bɔ o de ye mandat de dépôt ancien mandat de dépôt niveau ma jɔn ye
i yamaruya k'i ka bɔ ni mina min dilen do i ma k'i ka jamana baara n'o mina jɔn i yamaruya k'i ka bɔ ni donc k'a fɔ ko juge kun hakili b'a la k'a fɔ ko ni ale nana a b'a dɔn kaso la ne dalen tɛ o la juge ye ɲininkali min kɛ n'a ma se k'o ɲininkali jaabi fɛn saba de don soit ale bɛ ka balan don kiiri la n'i dun bɛ ka balan don kiiri la juge bɛ yamaruya ka mandat de dépôt d'i ma walima ni soupçon ka bɔ i fan fɛ juge bɛ yamaruya ka mandat de dépôt donc an b'o au niveau de la i ka ɲininkali filanan yalima forçati bɔra cogo di circonstance jumɛn fɛ e yɛrɛ fɛ a bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ kɛnɛma cogo di n bɛ siran o kuma ɲɛ o explication wagati nataw la ni parce que ɲininiw bɛ sen na an tɛ se k'an da don o yɔrɔ la ni ɲininiw jaabi bɛɛ lajɛlen bɔra caman b'o ko kun kan min ni anw yamaruya tɛ an ka kunnafoni di baara kɔnɔ ka se olu fɔli ma nɔgɔ anw ma nin bɛ sɔgɔmada in na jɛmukan datugu wagati